Okay, hello mga my loves. Mayong adlaw ninyong tanan, majong adlaw ninyong tanan, majong buntag, majong gabi sa kalibutan. O karon nato ang post karon ilaag ta mo diri sa Qatar. Libre ra na away gasto. Tanawa na siya hangtod mahuman uban ni ko ninyo hangtod mahuman. Arong makalaag ka sa Qatar nga libre. O karon wa milingaw. Kaya sige ra magkuan, holiday man taas-taas ang holiday karon. So ana aga. Nigawas me pagkagabi kay init kay adlawon diri. Grabing inita jud. So gabi mi nag-stroll rami. So mao na dapit ang West Bay. Cornish nila tawag nila ana. So kanang mga buildings diha makita nimo West Bay na diha. Kani atong giagian gitawag nila Cornish. Kung baga sa ato Baywalk Cornish nga na ganing. Oh. So nindot kay lang mga suga diri my loves wa kay makita nga giwatay nga kuryente, mga wirings kanang spider wirings kaning gitawag nila. Inani dapat unta sa Pinas no para limpyo jud pa makita ninyo wa jud mga plastic diha. Jamo yung mga plastic grabe ka limpyo. Seminar kaayong mga tao. Bugnano po ni mga Pinoy nigabot og laing kuan nasod mosunod man sa ilang patakaran mano po ning ubang Pinoy nig ulis Pinas nga di naman mosunod. Aw unsa ba sakto ba kog dili ba? Bitaw dali ra man nasundon gud no kung asa mong basura adto ra pud nimo ilabay kung ang tarong nga labayanan di kay ug asa ka mangiti mukaon adto ra pud nimo ilabay di pwede na di ba? So kitang tanan responsable kita para progressive ang atong ekonomiya parihani ang ilahang katawha population diri gamay ra kaayo mas daghan ang laing lahi sama ng mga Pinoy. Subuot pasabot ang mga laing lahi nisunod sa patakaran sa ilahang kuan nga di maglabay-labay mga basura. Nya ano man ta dili man na mabuhat na to sa Pilipinas. Be. Mo na diha yang di man mabuhat dapat mabuhat kay kung asa nga tong country maoy atong panggaon og ilab samot ngano adto man sa laing country panggaon og samot. Mao na diha. Mao na kuan ato. So na abot na ko sa katong gipakita na ko ninyo daghan kayong buildings. Mao na diha. So may lingaw mao nang sorry kung ang kolosahay no. Kapoy pud sige lingkod no. Naunsa naman niya tong video. Kare gibalik na ko as inindot jud kay siya nga diri ka sa atbang kay kung dito ka sa dool na makuan man god dili nimo makitang tanan. So pauli na mi mo na agiana na mo pauli lain na pud lang design sa ilang mga suga kilid-kilid di ba? Pero nindot na diha nga kalsada kay kabantay mo sa makita ninyo sa salidang mga Hollywood movie nga nay mo tubo am nay mo alian ng kalsada basta nay angay nimo alihan nay mo tubuan ng murag tubo-tubo daghan para di ka makaagi. So bisag asa kamera na mauna amping kanang mga kugo no kilid-kilid gihimo nilang tanom pang train kahit git pang trim kay tanan nga mutubo nga green sa deserto nga lugar ilang ampingan kay dili tanang panahon na ay green. So mao nang nakanindot sa ilaha. Diba ni agimig bridge pero ay babaw na walking area na plaza na guys. So mao na to og abot naman mi. So sunod na pud ta nga video nakalaag na mo no. So sunod na sa adlawan ta mo ilaag. Bye mga loves. Ug ayaw kalimot sa pag-follow in town suportahi kining bag-ong nag YouTube kuno hay.